Besan. Hello guys, good evening. Nako sa Oroport, Makabalan, Cagayan de Oro City, nag-duty guard guys. So starting na puta karon monitoring guys. Trabaho na sadta kay laban lang. Laban. Sawan pobre man ta, kamot kita. Diba guys? Kamot. Monitoring na punta guys. Atoging atong trabaho, ilab ginato atong trabaho.